So, hi. We are ready to run. Ay, buntag. Makinahiri lang ta. So, kulang pa may isa kaya ang usa. Our little princess. Isa. Nagsarapaan tagal eh. Our little princess. O, diba? Mamaya ka magkuha. Oh. Mm. Nagligo ka na. Oh, are you ready, guys? Hey, hey! Okay lang yan. Para lang yan. Nakapanibago lang sila ako. Kasi, Ngayon na nag-